पूर्व भिडियो एत जे भल पाइबा देल माने जने कमेंट कर 5 मिनट खंडे खाली बसी थे मत लगुच कमेंट करने जहाँ भी हो मोर बहुत बहुत धन्यवाद तांकू। सो आम चाटशाली इंग्लीश रे आज पर्यंत कौन देखी आसिलु ना आम देखी आसिलु लैंग्वेज कौन साउंड कौन सिंबल कौन अल्फाबेट कौन लेटर कौन ये सब आज सारी देचु। आज आम देखा कौन ना मु तुमको कौन कही ना लेटर रु आम तैयारी करते कौन ना गोटे शब्द तैयारी करते मुझे कौन ना ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ कौन कही ना ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को आम कौन कहते ना गोटे शब्द कहते आम कहते कौन ना वार्ड यही वार्ड रु ही इंग्लीश रे सब खेल आरंभ ता माने जिते ये वार्ड बाहरला पुणी से वार्ड को आम चिन्हिलु ये वार्ड टी कौन भाव माने बिहेव करुची whether it is a noun or a pronoun or a verb or a adverb कौन ये वार्ड से वार्ड को चिन्हिया पई आम गोटे पार्ट ऑफ स्पीच गोटे पढ़िलु जेटा को आम कौन कहूचे स्पीच माने कौन रे भाषण बा कथा आम जो कथाटा कहूचे जो वाक्यटी आम लिखुचे सेटा कौन आम गोटे स्पीच तो स्पीच जिते आम गोटे गोटे पार्ट करुचे तो से पार्ट को कहूँ पार्ट ऑफ स्पीच बुझी पारछ ना ताले देखो पार्ट ऑफ स्पीच जदि मु कहली मु सेदिन गोटे तुमको कहिथिली जे शब्द जदि आम मीनिंगफुल यूनिट रे लिखिबा ताले ताका गोटे शब्द कहबा ताले मीनिंगफुल कोन ना सेदिन मु सही एग्जांपल देथिली सन ताले एटा गोटे एस यू एन आ ये मीनिंगफुल वे रे अछि गोटे प्रॉपर ऑर्डर रे अछि जाको हम कोन कहलु सूर्य किंतु जदि मु एटा को एमिति कर देथांती यू एन एस किछि बाहरनी एटार मीनिंग बाहर था बेले एटार मीनिंग बाहरी परनी सेति में आको हम कोन कहबा आको हम गोटे शब्द बोली कहि परिबा नाही ताहाले शब्द जते बेले बनेबा सिखि गले वर्तमान हम सेंटेंस टे बनेबा अच्छा सेंटेंस जते बनेबा जदि आम तार पार्ट ऑफ स्पीच को न जानिबा ताहले ग्रामर रूल को अप्लाई करि परिबानी जदि आम पार्ट ऑफ स्पीच को न जानिबा एटा को भाव रे बिहेव करछि ताहले आम कोन करबा ग्रामर रूल को अप्लाई करि परिबानी आ जदि ग्रामर रूल को अप्लाई करि परिबानी ताहले पूरा ग्रामर सुनो अंडा तो तेणु करी ग्रामर रूल जदि आम देखिबा ताहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मु कोन कहली ना वार्ड रो आसिला वर्तमान मु गुटे सेंटेंस तुम आगे लिखुची लिखली कोन ना दीपू इज ब्यूटीफुल दीपू भारी सुंदर है आ गोटे कौन ही इट्स स्लोली ही इट्स स्लोली आ गोटे कौन लिखली द बुक इज ऑन द टेबल हाँ तीन टा शब्द रु आम टोटाल पार्ट ऑफ स्पीच को पार्ट पार्ट करी बर्तमान सारदवा है ताल देख मु कहली दीपू ये डीप लिखी जानी पार्छ ना दीपू है दीपू इज ब्यूटीफुल ताले दीपूटा भारी सुंदर ताले मु कौन कहली ना ये गोटे शब्द ये गोटे शब्द ये गोटे शब्द बर्तमान आम तार ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर को जानिबा ये शब्दटा किए राम कि साम कि दाम माने ता घर कथा मु कहूनी आ ना कथा कहूची ये है दीपू किंतु ग्रामर अनुसार आ नाटा कौन बुझी पारछ ना तेणु करी दीपू इज ब्यूटीफुल ताले जे देखिबा पार्ट ऑफ स्पीच अनुसार दीपू ए सेंटेंस रो किए ना दीपू सारा गोटे पिलाटीए दीपू किए दीपू होउची गोटे पिलाटीए ताले जदी पिलाटीए हला माने पर्सन आमे नाउन बोली जानि चाकू कोन कहू ना नामवाचक संज्ञा जदी नामवाचक संज्ञा हला ताले दीपू हे जीवो नाउन के हे जीवो दीपू दीपू हे जीवो नाउन अच्छा दीपू नाउन चली गला वर्तमान इज भाई साहब तमे किए ना इज भाई साहब होउचंदी माने एठी मेन भर बोली कहि परिबो बा ताको लिंकिंग भर बोली कहि परिबो मेन भर बोली कहि परिबो बा ताको लिंकिंग भर बोली कहि परिबो ए जो ब्यूटीफुल आ दीपू भीतर संपर्क स्थापन करछि किए इज बा आमे कहि परिबा इज ताको जदी आमे खुली देबा ताले दीपू ब्यूटीफुल टा भी उडे अधूरा पड़ी जिवो बुझी पारछ ना ताले दीपू इज ब्यूटीफुल ले इज ताको आमे कोन देखिले आको आमे मेन भर बोली कहिले यही कथा पुनी हेल्पिंग भर हे जिवो से आगु को आसीओ वीडियो सेटा मु कहिमी हेल्पिंग भर केतले हबो ताले ये हे जिवो वर्तमान कोन ना मेन भर हला ताले दीपू इज को आमे जानि गलु ताले हमकु किए किए मिलला आमे एठी लिस्ट करबा हला किए किए मिलला ना हमकु वर्तमान नाउन मिली गला हमकु वर्तमान वर्ब मिली गला हला ताले ब्यूटीफुल किए रे ना दीपूटा केमि देखिते दीपूटा भारी सुंदर देखिते दीपूटा देखियो कि परी दीपूटा भारी सुंदर देखियाकू ताले दीपू विषय रे जे कहिला ताको आमे कोन कहबा एडजेक्टिव कोन कहबा एडजेक्टिव ए डी जे हला ताले हमकु किए किए मिली गले दीपू मिली गला नाउन इज मिली गला वर्ब एडजेक्टिव मिली गला किए ब्यूटीफुल ताले ब्यूटीफुल का विषय रे कहूची दीपू विषय रे कहूची ताले दीपू विषय रे जे कहला से हला एडजेक्टिव हला ताले दीपू विषय ब्यूटीफुल कहूची ब्यूटीफुल हला एडजेक्टिव बुझी हला ना नाउन को जे क्वालिफाई करची ताको हम कहबा एडजेक्टिव अच्छा एबे हमकु मिली गले कोन ना नाउन मिली गले मु एइ लिखुची नाउन मिली गले वर्ब मिली गले आउ एडजेक्टिव मिली गले हला तीन जण हमकु मिली गले वर्तमान ही इट्स स्लोली
হি ইটস স্লোলি মানে কোন সে ধীরে ধীরে খাଉଛି টাইম নেই নেই খাଉଛି হজম হব তেଣୁକରି হি ইটস স্লোলি মানে সে ধীরে ধীরে খাଉଛି তেଣୁକରି এଠି দেখো ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଦୀପୁ ଇଟ୍ସ ସ୍ଲୋଲି ଦୀପୁ କଣ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ନାଉନଟାକୁ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଉନକୁ ରିପିଟେସନ ମାନେ ଏଇ ନାଉନକୁ ରିପିଟ୍ କରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ତା ଜାଗାରେ କହିନି ହି ମୁଁ କହିଲି ଦୀପୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଦୀପୁ ଭଲ ପାଠ ପଢେ ଦୀପୁ ଘର ଗାଡି ଅଛି ଦୀପୁ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ଇନକମ ଦୀପୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଦୀପୁ ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ ତାହେଲେ ସବୁ ଦୀପୁ ଦୀପୁ ଯଦି କହିବି ମଥାରେ ଦୀପ ଜଳିବ ମାନେ ଦୀପୁ ମଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଦୀପୁ ଦୀପୁ ଆମେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିବାନି କଣ କହିବା ଦୀପୁ ବଦଳରେ ଆମେ ହି କହିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କହୁନା କହୁନି ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁନା ତ ତେଣୁକରି ନାଉନର ରିପିଟେସନକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ କଣ ମିଳିଲା ନା ପ୍ରୋନାଉନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ହିଟା କିଏ ହେଲା ନା ପ୍ରୋନାଉନ ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଉନ ପାଇଗଲୁ ପ୍ରୋନାଉନ ବି ପାଇଗଲୁ ତାହେଲେ ହି ଏଠି କିଏ ହେଲା ହି ହେଲା ପ୍ରୋନାଉନ ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ମାନେ କଣ ଦେଖ ମଜା କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ସେଟାକୁ ଦେହକୁ ନବନି କେତେବେଳେ ଟିକେ ମଜା କରିଦଉଛି ଭିଡିଓରେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରେ হ্যাঁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ମତେ ମଜାଳିଆ ସାରେ ତେଣୁକରି ମଜା କରି କରି ମୁଁ ପାଠ ପଢାଏ ପାଠ ପଢାଟା ବୋରିଂ ଯେମିତି ନ ହଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମଜା କରେ ଆଚ୍ଛା ହି ଇଟ୍ସ ସ୍ଲୋଲି ମାନେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଇଜ୍ କୁ ଆମେ ଏଠି ମେନ୍ ଭର୍ବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଖାଇବାଟା କଣ ଗୋଟେ କାମ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଭର୍ବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସ୍ଲୋଲି ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ରହିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିବ তাহলে এটি কোন দেখিলে না ইট হচ্ছে ভর্ব তাহলে আমাকে ভর্ব মিলিগলা সেটি মিলিଥିଲା এটি মিলিগলা তাহলে হি হেলা প্রোনাউন ইট হেলা ভর্ব আচ্ছা স্লোলি বর্তমান আমি দেখিবা ইয়ে যে কেমিতি খাউজি ধীরে ধীরে খাউজি কেমিতি খাউজি ধীরে ধীরে খাউজি তাহলে মতে গোটে কথা কুহ এ স্লোলি এটি হি কি কହୁছি না স্লোলি এটি খাইবাকু কହୁছি দীপু খাউজি ধীরে ধীরে তাহলে দীপু খাউজি কেমিতি ধীরে ধীরে খাউজি তাহলে এই খাইবাটাকু সে কোয়ালিফাই করছি না খাইবাটাକୁ কোয়ালিফাই করছি না তাহলে যদি এই ভর্বটাକୁ কোয়ালিফাই কলা বা ক্রিয়াটাକୁ কোয়ালিফাই কলা তাকে আমি কোন কইবা না ইয়ে হেগলা অ্যাডভার্ব কোন হেগলা অ্যাডভার্ব তাহলে আমକୁ কোন কোন মিলিলা না আমକୁ নাউন মিলিলা আমକୁ প্রোনাউন মিলিলা আমକୁ ভর্ব মিলিলা আমକୁ অ্যাডভার্ব মিলিলা আমକୁ অ্যাডজেক্টিভ মিলিলা হলা তাহলে নাউন প্রোনাউন ভর্ব অ্যাডভার্ব অ্যাডজেক্টিভ এ সব আমକୁ মিলি গলে বাকি কি রইলা বাকি রইলা দ বুক ইজ অন দ টেবল তাহলে ইয়ে সবକୁ আমি জানিছে দেখো আমি জানিছে দটা কোন না গোটে ডেফিনেট আর্টিকল आ विषय आम चर्चा करवानी कहीं आर रूप हजार ये बहुत प्रकार रूप ढंग दे पार खाली जानी था या कही था आर्टिकल कौन कही था आर्टिकल बा डिटरमाइनर बोली कही था ताले दोटा हूँ कौन आर्टिकल बुकटा कौन ना बुकटा हूँ नाउन गोटा आम जानीचे कौन गोटे जिनिस कौन गोटे जिनिस वस्तु बा कौन गोटे व्यक्ति बा जगार ना कौन कहू नाउन बोली कहू ताले ये बुक है कौन ना नाउन होगा कौन है नाउन ताले इजटा आम जानीचे इजटा अच्छी देख केवल कौन गोटे भर्ब अच्छी इज अच्छी तार या मेन भर्ब होगा ये होगा भर्ब ये सब मिल सारी आमको अच्छा ओन कौन ओन एटी गोटे नुआ जिनटे मिलला ताले द टेबुल आम जाने कौन टेबुल गोटे नाउन कौन रे काठटे काठ बेंच टेबुल डेस्क चेयर मोबाइल ट्राइपॉड ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड ना व्हाइट बोर्ड ये सब कौन ये सब आमर गोटे गोटे नाउन जब देखिपारे अच्छा टेबुल गोटे नाउन होगा ताहले मत गोटे कथा कह ये ओन लो एठी काम कौन ना ओन एठी एया काम करछि ना सारे द बुक इज ऑन द टेबुल जदि मु एठी ओन टाकू काटी देमी ताहले कोन हबो ना सारे द बुक इज द टेबुल ताहले जोटा बही सेटा टेबुल कोन हला जेटा बही सेटा टेबुल ताहले जोटा बही सेटा टेबुल हबो कि जदि बही गुटे अलगा हबो टेबुल गुटे अलगा हबो तेणु करी एई दी जनक भितरे रिलेशन को देखौछि किए ये दी जनक भितर रिलेशन को किए देखौछि बुक रो आउ टेबुल रो रिलेशन को किए देखौछि ना सर मझे जदि गुटा हम एठी ऑन बसे देबा ताले ऑन बसे देले माने एई दी जनक रिलेशन टी देखिली कोन कोन देखौछि ना सर बहीटी टेबुल ऊपरे अछि बहीटी कोउटी अछि बहीटी टेबुल ऊपरे अछि ताले ई ऊपरे पई हमकु एठी ऑन लिखा पई पड़ला ताले ऑन टार नाम होउछि कोन ना प्रीपोजिशन कोन प्रीपोजिशन माने प्री माने पूर्वर पोजिशन माने स्थान स्थान पूर्वर आसी से पहुंचो माने एटा वर्तमान बहिर टेबुल भितर संपर्कटा किए देखेला ऑन जदि एठी ऑन टाको मु काटी देमी ताहले एठी आउ टेबुल आ बही भितर किछि संपर्क आमे स्थापन करि परिबा नाही तेनु करी आमे कोन देखिले ना द बुक इज ऑन द टेबुल द बुक इज ऑन द टेबुल ता माने बहीटी टेबुल ऊपर अछि हमकु मिलिला कोन ऑन टाको आमे कहिले प्रीपोजिशन हला इन ऑन एट ये सब प्लेस टाइम ये सब अछि प्रीपोजिशन पढिबा भल से पढिबा
ହେଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବା କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ କହିକି ଯିବ ଇଏ ଚାଟଶାଳୀ ଇଂଲିଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଯୋଉଠି କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଅନଟାକୁ ଦେଖ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ କିଏ ମିଳିଗଲେ ଦେଖ କିଏ ମିଳିଗଲେ ନାଉନ୍ ମିଳିଗଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହଁ ଭର୍ବ ଏଡଭର୍ବ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଲା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ଯିବ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କାମ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ରାମ ଏଣ୍ଡ ହରି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରାମ ଏଣ୍ଡ ହରି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାର୍କେଟ ତାହେଲେ ରାମ ଆଉ ହରି ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାମ ଆଉ ହରି କୁ ଯୋଡ଼ିଲା କିଏ ଏଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଏ ସବୁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ତାକୁ ଭଲସେ ପଢିବା ଏଥର ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ରାମ ଆଉ ହରି ଦି ଜଣ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ଆଉ ହରି ଦି ଜଣ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କାମ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି କି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମିଛର କହିବନି ହେଲା ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ପରେ କ'ଣ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ତେଣୁକରି যে আমি কହୁଛେ হুরা এমতি এক্সক্লামেশন মার্ক ହେଲା আକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ইন্টরজেকশন বুঝিপারল না যেମିତି আশ্চর্যজনক কিছু আমার ভাবনা বাহারে তাহলে এটি দেখলে କ'ଣ না আজ আমি দেখিলে পার্ট অফ স্পিচ কু দেখি নেলে সে কোউটু আসিলা না গোটে শব্দরু আসিলা যেতবে আমি সেন্টেন্সটাকে ভাগ ভাগ করছে সেটি আমাকে এতিকি জীবজন্তু মিলুଛନ୍ତି তার মানে নাউন প্রোনাউন ভর্ব অ্যাডজেক্টিভ এই সব জিনিস আকে সব শিখিবা হি কুয়া যায় কোন ফংশনাল গ্রামার এমানু কোন কুয়া যায় এমানু কুয়া যায় ফংশনাল গ্রামার এমানু কুয়া যায় ফংশনাল গ্রামার আর যে টেন্স ভয়েস নারেশন কোন কুয়া যায় ডেসক্রিপটিভ লেখালেখি করা ক্ষেত্রে আমাকে টেন্স ভয়েস নারেশন সাহায্য করে তাহলে ইয়ে হচ্ছে ফংশনাল ইয়ে হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ তাহলে ভিডিও কেমতি লাগিলা মতো কমেন্টের সহিত কইব বা ক্লাস কেমতি লাগিলা মতো কমেন্টের সহিত কইব আর যদি চ্যানেল কু নূয়া থিবো তাহলে সাবস্ক্রাইব করিব হলা এটা সব কইতে পড়েনি যাহাকে ভাল লাগিব সে করিব বুঝি পারছ না হলা তাহলে দেখা হবা পুনি আর গোটে নূয়া ক্লাস রে কোন নূয়া ক্লাস আনলে জানিও হলা।